अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 ज़िलहिज्जा और 26 मई हैं। आज की ख़बरों की शुरुआत जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के शोबाए तजवीद के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी की नमाज इशा की तिलावत से की जा रही है। ये नमाज इशा कारी मौसूफ़ ने कस्बा गढ़ी पुख्ता ज़िला शामली की चांद मस्जिद में अदा कराई है। ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط